ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ମତେ ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢିପାରିବା। very young, energetic team। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, actually life change ହିଁ actually major factor in producing infertility। काहे our the lifestyle of the woman has been totally changed, rather there is a devastating change in the lifestyle of women in last 20 to 30 years। Earlier most of the women were housewives, they were not working, so the working or the profession, that itself creates a lot of stress and lot of issues, the same which I have found in my case of my daughter, that she faced a lot of issues starting from the infertility to even after pregnancy. She also had a lot of problems. So that is the main thing. Second is the food habits. The food habits actually is totally changed now, because of most of the in most of the household people are not cooking, or casually they are cooking. So since the availability of the Swiggy, Zomato and all the fast food and all the packaged materials ready-made available, that is creating a havoc. Actually, recently I have read the book Obesity Code by Li Feng, where he writes that actually when we eat a grain in whole, our body knows how to utilize it. But when we separate some of the ingredients, our body is bewildered. Our body, exactly that code is not there. The exact that code is missing. How to utilize it? So that is not being properly utilized in our body, and it creates insulin spikes and all those things. And that is the main cause of PCOD, which is very common nowadays, polycystic ovarian disease. The main cause is there are two causes of PCOD, which is one of the leading causes of infertility. That is the lifestyle and the food habits. So lifestyle, because lifestyle not only is disturbing the routine, uh, it also it is creating a lot of stress on the woman. As you know, the women are quite more sensitive, because their body actually uh, goes in harmony with the lunar cycle. So 28 days cycle, that the lunar cycle actually is incorporated in their bodies very wonderfully by God. Means that the whole the menstrual cycle is corresponds to a lunar cycle of 28 days. The hormones are rising and coming down, and again those things. And there are not only one hormone. There's a four, five hormones. Main two hormones are there: estrogen and progesterone. So they play a very crucial role, and the to stimulate their rise, there are again two hormones. That one is luteinizing hormone, the other is FSH, follicular stimulating hormone. All these things are disturbed nowadays due to the effect of the environment, the lifestyle, the stress, the these disturbances in the eating habits. So Sir, please again the hormones. Vaisaki, please note down. Estrogen, progesterone is there, and other two. other two hormones are LH and FSH. LH is a luteinizing hormone, Okay, and LHFS. Okay. FSH is follicular stimulating hormone. Yeah. And again, these two are these are the releasing hormone. Those release estrogen and progesterone. Again, these two are regulated by gonadotropic releasing hormones, or GnRH. So there is a three-step ladder. So once the
gonadotropins are released, then they lead to release of LH and FSH in a periodical, in a cyclical fashion, which again leads to the release of the estrogen and progesterone in a cyclical fashion, in a means coming up and coming down and all these things. So and one hormone, that is the LH, luteinizing hormone, that is most important for causing the ovulation. Means it causes the ovum to be released, and then which by which the woman is going to conceive. But due to all these disorders, the release of LH is erratic or it is delayed, so there is no ovulation. So that is the main reason, main cause leading to PCOD, polycystic ovaries. Once there is no ovulation, so post ovulation there is a release of another hormone which is known as progesterone from the ovaries. So that will not occur once there is no ovulation. So there is no release of progesterone. So once there is no release of progesterone, then there is unopposed action of estrogens. So due to the unopposed action of the estrogens, the ovaries will swell, ovaries will become polycystic, and again there are many changes in the uterus. Like in uterus, there is endometrial hypertrophy. The endometrium, the inner lining of the uterus, will be thickened, and there will be abnormal bleeding after that. So it leads to a chain of incidences. And as estrogen hormone rises, and ultimately a part of the estrogen hormone is converted into androgen also, especially in the fatty tissues. So again this androgen, it leads to some androgenic changes in that woman. So there may be a little overgrowth of hair in the face and in other areas also. So that also creates a lot of cosmetic problems, and for which the women seek help of the cosmetologist or dermatologist. So the root cause is this hormonal disturbance. So it leads to a chain of events, actions, and even it may lead to obesity also. And obesity can lead to this, and vice versa. It is a vicious cycle. So so we have to break this cycle or break this chain of events. So for that, we have to uh, uh, work on these factors. Means the since the working women, they is not possible for them to leave the job and lead a housewife life. So it's not possible for them. They need to some intelligently. They need to change their lifestyle a bit, so that they should understand, they should know how they will, what changes they have to make in the diet, what measures they have to take to reduce the stress. So how they should not bring the stress of the office to the home. So they should be learn how to relax and rejuvenate. So at least how to use best take of the use of the weekends and the holidays, so that during that time they will rejuvenate. So they will restore their imbalances, and they will restore everything. And not only that, uh, each one on each thing we can make a topic, and we can elaborate it, like the hormonal changes. So that is a big topic, like stress management, like managing the sleep disorders, like on diet there will be a totally entire different and diet and nutrition, that itself is the biggest, I think, the chapter we need to add into this. So in diet, it is not only important what you eat, but it's also important how you eat. It's not that if you just sit on the sofa and watching the TV and you are munching, eating something or eating your dinner, seeing something in the mobile, and you are eating. So that is creating a lot of there's a lot of science behind that,
Actually, the digestion starts in the brain, not in the stomach. After brain, actually, brain should prepare itself that food is coming, and then after that the mouth, the saliva has got two enzymes. One is amylase and other is lipase. So the two enzymes, we are in a hurry, we are not chewing also properly. So those two enzymes are not able to work properly. So that is going to the stomach, and it's likely to create a lot of GI issues. So that is why now the intake of these antacids, or the new group of drugs which have come, like proton pump inhibitors, which inhibit the secretion of hydrochloric acid in the stomach. Those are rampantly taken by everybody, and the doctor also. Since these drugs are comparatively safe, and they are having a little less side effect, so they are very rampantly abused rather nowadays. So again, these things have a deleterious effects on the delicate hormonal balance in the female physiology. So that these things, they all combine together, it's leading to infertility issues, and so many things like late marriage and all that, those things. So many things. So now, any specific point or topic you want that I should elaborate upon, or should I speak in Odia only? In English, I am comfortable. Anybody? Boisaki, is it okay? Yes, sir. Any, It's a comfortable. Yes, sir. Boisaki, Sir, ଯଦି କୌଣସି point ରେ if you want elaborate, ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ଆସୁଛି। ବୁଝି Yes, sir, comfortable ଅଛି. Yes, sir, yes. ଆଚ୍ଛା, okay, okay, no ତ issue. ଆମେ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କେହି ବି ନ କରିଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପରେ କରିପାରିବା, କାହିଁକି we are for the first time we are integrating everything. ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବି ମିଶେଇ ପାରିବା, ଏଥିରେ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ମେଡିଟେସନ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥି ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦି ନେଚର। ସେଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ବିକଜ the feminine physiology is something like it is nature only. ମାନେ female means they are the mothers, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମା, ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି, ଗୋଟେ new life, she is the cradle of the future mankind। ତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଚର ଠୁ ଆମେ ଡିଟାଚ କରୁଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଥରେ ଟିକେ ପାର୍କକୁ ବୁଲି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପରିବା କାଟିବା ଛଡା ମାଟିର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି, କଣ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରିଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ ଦେ ଆର ନଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ। ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟରେ ଆମେ ଲାଗୁଛୁ ଆମ ବଡିରେ, ଆଉ ଦାଟୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଆସିକିରି ପଡୁଛି ଆମ ଦେହରେ, ତ ଆମ ବଡିରେ usually some negative charges accumulate in our body, static electricity, that only can be eliminated from our body if we are grounded। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମାଟିକୁ ନ ଆସିବା, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଚାଲିବା, କଂକ୍ରିଟ ଇଏରେ ରହିବା, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତାହେଲେ କଣ, what these charges will cause, it will generate free radicals, so it will damage the reproductive system as well as other systems also। So it's very natural that we should keep our the feminine counterparts, the ladies and girls and mothers and all those who are highly respected, the nurturer or the cradle of the humanity, we should not detach from the nature।
You should allow them to come in contact with the ground, to come in, be as close to the nature or trees, or let them go to a park and see it, or do some gardening. Gardening is one of the best hobbies for them, because by that they come in contact with the soil, and some plants and all the negative energy are drained, and not only that, they feel very happy. And most of the, I think, the most of our mothers and the even housewives, they are very fond of this hobby. I mean, they are fond of flowers also. So many they ସେମାନେ ବଗିଚା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା ବି କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ଟେ କି କଣ, ସେଠି ତମେ କିଛି କିଏ ରୋଜ ଲଗେଇଛି, କି ଆଉ କଣ ଲଗେଇଛି। ତ ସେଇ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଟପିକ କରିପାରିବା। ମାନେ ଆମେ ଏଇ ହେଲ୍ଦି ହବିଜ କୁ ଇନକଲକେଟ କେମିତି କରିକିରି ଆମେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କୁ ଠିକ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଉପରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆଉ କୋଉ any specific topic ଉପରେ you want me to elaborate? सर आउ टिके डेप्थ रे कहंतु जे वर्तमान जो लाइफस्टाइल रहुची बा जो हाँ हाँ टेम्परेचर राइज होची बा माने एनवायरमेंटल जो चेंजेस होची ता फल भी बहुत सारा हेल्थ इशू राइज होची यूज ऑफ हम्म, द एसी एवरीथिंग माने कार्बन डाइऑक्साइड yeah, रो इंटेक भी बहुत सारा बढ़ी जाउची सर ये सब को हम्म, केमती हमें जड़े हैंडल करि परिबो बा जा करिवो ताकू गोटे एटा को भी सैंपलाइज करि कि ताकू देखिया पड़िबो गोटे पॉइंट रे जे ए पॉइंट रो हम कोन खेती होउची व्हाट इज द नेगेटिविटी तापर तो सर पॉजिटिव सॉल्यूशन आपण कहइबो बट आगे भी टिके देखिया दरकार जे कोन कोन हेल्थ इशू आसुची ए सब गैजेट रू बा लेट आपनकर देखंतु मोबाइल जो 5G वर्तमान आसीगला जोटा कि टोटली बंद हे गेला जो टेक्नोलॉजी ता इंफ्रारेड सेटा पुनी आउतर स्टार्ट होची ये सब रू बा एसी रू भी बहुत जिंस नेगेटिविटी अछि ये सब रू आमे जे टिके सार गोटे हाइलाइट करबा गोटे पॉइंट सेटा भी भारी इफेक्टिव हो समस्त को कारण एटा एज ए होल जे कोर्स नबो ता पई केवल बेनिफिशियरी होबनी से अलगा लोगन को भी कहि परिबो एजुकेट करि परिबो जे डू दिस जोटा आपण जेमति वर्तमान कहिले अटैचमेंट टू द नेचर सेटा गोटे बहुत बड़ पॉइंट से एटा बहुत जण कहंती मु सुने किंतु तार हार्मोनल ऊपर हार्मोनल चेंजेस ऊपर एते इफेक्ट बोली आपण पाखरु फर्स्ट टाइम सुनली आई हैव लर्न दिस बहुत जगह सुनी छी सर बट तार हम्म। परफेक्शन ता ना एटा आज आपण पाखरु क्लियर हेली ନାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ତାର, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବା। ନେଚର କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟଲି ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଲି। ତ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ବହୁତ, କେମିତି ହରମୋନାଲ ମାନେ ତାର ନେଚର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆହୁରି କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଆଉ କଣ କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଇମୋସନ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ଆହୁରି ପଜିଟିଭ ଫିଲିଂ, କେମିତି କଣ ଭାଇବ୍ରେସନ ରେ ଆସୁଛି, କେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି ସେଥିରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ वी कैन एलाबोरेट। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ତ ଏଇଟା ତ କହିବାକୁ गले ଏଇଟା इवन एप्लीकेबल टू द जनरल पब्लिक। ତ तो आमे सर ୟା या गोटे ପଛରେ पार्ट एमती कर दवा लेटर ऑन ताको आमे गोटे अलगा कोर्स भी करी सर छाड़ी परिबो ହଁ ୟା ଉପରେ each part we can make a course। हां ମାନେ ନେଚର ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି, କି ମାନେ କେମିତି କଣ ନେଚରରେ ରହିଲେ କଣ କଣ, ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ ସଦଗୁରୁ and everybody is telling that, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା very people नहीं सेटा तो सर बड़ कॉस्ट है बिकॉज़ हमें साइंटिफिकली कॉज न जानले हमें बहुत सारा अछु एठी टेक्निकल बैकग्राउंड रे हमें सब सुनिवा लोक नहंती ତାର साइंटिफिक ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ବହୁତ ମାନେ ତାର ବଢିଆ ବଢିଆ ରିଜନ ସବୁ ଅଛି। ବଢିଆ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଯେତେ ଆକୁ କରିପାରିବା, ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଦେଖିନି, ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପାଇଲ କରିକି ଯେହେତୁ କହୁଛି, ସବୁ ଏଇଟା କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଆପଣ ପାଇବେନି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିକିରି। ତ नहीं सर गैजेट ऊपर भी हमें गोटे करियो दरकार पड़िबो सेटा ଗ୍ୟାଜେଟ ଉପରେ ଦେଖ, ଗ୍ୟାଜେଟ ର ଫଣ୍ଡା ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଗ୍ୟାଜେଟ ର, ଆପଣ ତ ୟୁ ଆର୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଠୁ ମେଜରିଟି ବି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, हां କିନ୍ତୁ सर ତଥାପି କୋରିଲେଟ କରିଥିବେ କି ନାଇଁ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦଉଛି କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ତାର
पूरा साइंस माने पूरा फिजिक्स तार फिजिक्स टा एबे कहूची टिके आपण कोरिलेट करियो बढ़िया लागियो इंटरेस्टिंग भी लागियो सेटा देखंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एडा सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल तो आमर अकॉर्डिंग टू गोटे जो सेटा कार फार्मूला एग्जैक्टली मने पडुनी बोधे माने द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी माने बोधे फ्रीक्वेंसी ओके 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 एनर्जी माने बोधे से कहउचंदी माने E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय H बोधे ना एमती कोन फार्मूला टा सेटा माने तार मीनिंग होची माने जेतेबेले फ्रीक्वेंसी बढ़िबो माने जेतेबेले फ्रीक्वेंसी बढ़िबो तार एनर्जी बढ़िबो माने आपण मु तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोर गोटे फेवरेट टॉपिक मु सेटा किछि दिन सेंचुरियन रे थिली से पिला को भी पढौतिली सारे दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी काहे कि तांकर जो विशेष कर जो रेडियोग्राफर जो कोर्स टा तांकर रेडियोलॉजी बीएससी रेडियोलॉजी तो सर एटा एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हाँ माने जो एनर्जी कंटेंट ऑफ ए वेव is directly proportional to its frequency. Higher the frequency, more the energy. यस 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 राइट राइट सर अच्छी सर पाइगली तो से जिनसटा बहुत जन बुझी पारंतनी बहुत जन भाबुचंदी अरे आगुरु भी तो रेडियो थिला टीवी थिला सेटा काई एते ये करनथिला एबे एटा काई 4G to 5G टा काई डेंजरस आ पछरे एग्जैक्ट साइंस हला एटा जे माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे स्पेक्ट्रम विषय रे भी टिके आईडिया हेबा दरकार एटा जानिया पे हले देखंतु माने हमरो सबुठु लो फ्रीक्वेंसी जोटा सेटा होची रेडियो वेव्स माने जोटा हमें एम एफएम आगु सुनुथिले शॉर्ट रेडियो रे जोटा आथिला सेटा सबुठु तार माने फ्रीक्वेंसी सबुठु कम ता ऊपर को आसी जाउची हमरो जो VHF UHF VHF जोड़ा आसो जोड़ा कि हमरो वायरलेस कम्युनिकेशन रे यूज को जो वाकी टॉकी एसो जिंस रे यूज होची ता ऊपर को आसी जाउची जोटा कि टीवी ब्रॉडकास्ट रे इत्यादि यूज होतला ता ऊपर फ्रीक्वेंसी टा होची हमरो जोटा होतला 3G रे यूज होतला 2G 3G रे यूज होतला 4G रे ताठू अधिक हायर फ्रीक्वेंसी यूज होला और 5G रे ताठू आउरी हायर फ्रीक्वेंसी एबे तो हमें आसी गलेनी टू दी सेंटीमीटर वेव एटा माने गोटे एबे जो वेव होसी तार वेवलेंथ होची गोटे सेंटीमीटर भीतर रहउची और रेडियो वेव आगुरु जोडा यूज होतला रेडियो रे देयर वेवलेंथ वाज इन मीटर्स और इवन अपन मीटर सेतवे कोहंती नि एते मीटर एते किलोहर्ट्ज कोहंती मीटर बैंड एते मीटर बैंड तो तार फ्रीक्वेंसी माने तार वेवलेंथ टा रहउतला इन मीटर्स माने मे बी इवन बड़ रेडियो वेव रो वेवलेंथ टा केते माने अप टू हाफ ए किलोमीटर के किलोमीटर जाय भी जाउतला किंतु आस्ते आस्ते देखंतु माने जत्ते कोन हो फ्रीक्वेंसी टा बढ़िबो सेते सेटा इट विल कैरी मोर एनर्जी और तार पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ी जाउची माने हम बॉडी भीतर को सेटा पळौची माने अन्य जिमि आपण देखंतु मु से भाबुतली मु बहुत आगुरु पिला दिने मु देखिची इंटरेस्टिंग एटा आपण लागियो जे आपण गोटे रेडियो जदी आगुरु तो रेडियो हमें सब यूज करथिले आपण गोटे रेडियो धरि कि जाउथुबे किंतु ट्रेन भीतर को पळेला काम करेनी आपण मार्क करथिबे करि नथिबे कारण आपण एई जनरेशन ना नाही रेडियोटा बाहरे बाजुथुबो किंतु ट्रेन भीतर को नै गेला बाजिबो काहे कि ट्रेन टा पर लुहारे तयारी से रेडिएशन से भीतर को आस परिबोनी किंतु मोबाइल तथा भी काम करछि काहे कि बिकॉज़ मोबाइल रो फ्रीक्वेंसी इज सो हाई इट इज हैविंग सो मच ऑफ एनर्जी जैसे रेल रो टीणो को भी क्रॉस करके पळे आछी नले एटलीस्ट काचगुडा क्रॉस करके पळे आछी तो जदी सेटा होउची ताले हमें एबे जो 5G आसिला तो हमें फ्रीक्वेंसी आउट के बढ़ाई देबा जदी इट विल बिकम माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव माने पानी की गरम कर दो पानी की फुटेबो माइक्रोवेव ओवन रे जोटा होउची आउट के बढ़ाई देले सेटा ला इंफ्रारेड आपण जो कहउतले तो आउरी बढ़ाई देले तो सेटा विजिबल लाइट को आसी जबो आउरी बढ़ाई देले अल्ट्रावायलेट हे जबो आउरी बढ़ाई देले एक्सरे हबो आउरी बढ़ाइले सेटा कॉस्मिक रेज हे जबो ताठो सेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज जोटा तो ए टाइप रो जो रही रेडियो एक्टिविटी अप टू सर थिला
सेटा माने तार माने वेबसाइट बा डिटेल्स ता थिला विदिन 100 सर गीगावाट्स भीतर थिला एटा वर्तमान सर हाँ 600 रे अछि 5G रो नेटवर्क ता जोटा इंफ्रारेड कथा कहूची सर माने हाँ तो ट्रेमेंडसली एटा माने एते डिस्ट्रॉय करबो सर माने यार मे माने बी से बिलीव बाहर सर एग्जैक्टली इंफ्रारेड है नथियो से पाखापाखि किंतु हो जाइतो पहुंच पाखापाखि जाइतो। फ्रिक्वेंसी सर एक्जेक्टली तो हेले तो हाँ बैन पाखापाखि ହେଇଯିବ हाँ एका ହେଇଗଲେ ତ ସେ ଆହୁରି କଣ କରିବ ସେ ପୁରା ମାରିଦବ ପୁରା। ତ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ। ସେଇଥିପାଇଁ but now the present advice is at least सर ମୁଁ ଏଇ एमानकु मोर जो working माने लाइन रे अछंती एमाने भी ହଁ 5G फोन समस्त यूज करछन आ पाखरे रखी की राति मान सोचन एंकु टिके एडवाइस आपन करी दरकार like ସେଇଟା ତ highly dangerous. I will advise all my young friends so please switch off your mobile before you go to bed. ଆଉ ତା ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ you just avoid ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। just 1 hour before your bedtime we should switch off and preferably keep it at a distance. କାହିଁକି କହି ହଉନି ଆଜିକାଲି କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି କଣ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇପାରେ କଣ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ରେଡିଏସନ ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରି 5G ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିବି ୟୁ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 5G ହାଇ ସ୍ପିଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଛି ୟୁ କନଭର୍ଟ ଇଟ ଇନଟୁ 4G ଅତି କମରେ 4G ର ଟିକେ ହାୟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଟିକେ ସେଫର ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ କି କଣ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ ଦ 5G। 4G ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ ଏନଫ୍। 3G ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବେଟର। ତ ତ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘର ମାନଙ୍କରେ ବି ଦରକାର ନଥିଲେ ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ ଥାଏ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଏଟା ଯୋଉଟା ଯାହା ବି ନଉଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଏୟାରଟେଲ ର କି ଜିଓ ଫାଇବର କି ଯାହା ସେଇଟା ବି whenever you don't need ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ after 11 you don't need it you switch it off। ତ ଯେତେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ଆମର ଅଛି it should be switched off before we go to bed। ତ that's very ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଏଇଟା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଆଉ ଏଇଟା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ those who are suffering from these problems either PCOD infertility କି some period problems irregularities ମାନେ ଏଇଟା ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କେୟାରଫୁଲ ହବା କଥା। ତ ଖାଲି ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମର ଆହୁରି ବି ଯେତେ ବି ଆମର ୱାଇଫାଇ ଏନେବଲ୍ଡ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆହୁରି ଅଛି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ତ ଟିଭି ଏ ଯୋଉ ଏସି ବି ଆସିଲାଣି ୱାଇଫାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏସି ବିଶେଷ କରି those who are using ଏସି ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଟ୍ ନର୍ମାଲ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଗରମ ହଉଛି ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଯୋଉଠି ଲୋକ ଏସି ଟାକୁ 22-23 ରେ ରଖିଦେଇକି ରେଜେଇ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ମାନେ you adjust the temperature of AC to maximum at which you are comfortable। ମାନେ ଯଦି if you are comfortable at 27, 28 then keep it in that। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯୋଉ ଶୋଉଛେ ସେତେବେଳେ ତା ଟେମ୍ପରେଚର and switch it to the sleep mode। ତ ସ୍ଲିପ ମୋଡ କୁ ହେଲେ କଣ ହବ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଟା ରାଇଜ କରିଦବ। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଏତେ ଇଏ କରିବନି ତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ by this it will also save energy a lot। ତ ଆଜିକାଲି ଆମର ଏସି ର ୟୁଜ ଟା ବି ଗୋଟେ one of the major causes of global warming। କାହିଁକି କଣ ହଉଛି ଏସି ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା କରୁନି ସେ କଣ କରୁଛି ରୁମ ଭିତର ଗରମ ଟାକୁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ତ ଇଟ ଇଜ ଏ ହିଟ୍ ପମ୍ପ।
तो रूम भीतर हमर हीट टाकू से खाली एठू नै करी से बाहर को छाड़ी दउछ ता साथे नॉट ओनली सेति के तो किछ असुविधा बे होंतानी इन एडिशन टू दैट जो कंप्रेसर काम करूची it is throwing around 1000 to 2000 watt of energy as heat extra heat जोटा कंप्रेसर काम कला कंप्रेसर मोटर जो काम कला तो सेटा जो एक्स्ट्रा 1000 टू 2000 वाट एक्स्ट्रा जो से हीट जो जनरेट करके छाड़ीला बाहर को एनवायरनमेंट को दैट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो जेते अधिका एसी यूज हो बाहर टेंपरेचर आउरी सेते बढ़िबो तो लोक आउरी एसी किनिबे एटा गोटे विशियस साइकिल हे गलानी तो बिना एसी रे रही होनी अब आजिकली तो ठीक अच्छे आम एसी यूज करवा रहिबा किंतु विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स यूज जेतेबेले दरकार नहीं स्विच ऑफ कर देबा जेमति अर्ली मॉर्निंग से सब टाइप रे और जेतेबेले भी राति रे आमे आमे ताको सब बेले ट्राई करियो टू कीप इट एट द मैक्सिमम कंफर्टेबल टेंपरेचर से 26 हो 27 हो 28 हो तो सेटा हमर कहले हमर नॉट ओनली हम बहुत तार बेनिफिट अछि वी कैन टॉक वी कैन सेपरेटली आई कैन टेक ए सेपरेट सेशन ऑन दिस तो आउ गोटे थर्ड हला हमर पेट्रोलियम यूज आल्सो आमे जदी दरकार नहीं हमर माने आमे 4 व्हीलर 2 व्हीलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जते आमे मूवमेंट कमी परिबा कि आमे जदी बा मूवमेंट करूचे ताले सेतरे आमे सेविंग टिप आमे किछि भी नहीं परिबा जेमति फॉर एग्जांपल आमे जदी गोटे 40 टू 50 स्पीड रे जाउचे ताले फ्यूल कंजप्शन विल बी लेस तो एमति बहुत जिंस अछि सेतरे भी तापरे सेटा भी दैट्स अनदर टॉपिक तो आमे गाड़ी को केमति टिके मेंटेन करके रखिबा केम तार फ्यूल कंजप्शन कमेबा केमति ताकू एफिशिएंट वे रे सेटा भी तो अबे गवर्नमेंट रो सब सेमानकर इश्यू एटा सेमाने भी केतेटा कहउचंती किंतु by this only not only we can save money and it will add a lot of माने value हमर to the environment और हमर carbon footprint भी हमें कमेबा तो सेटा गुटे जस्ट अनदर किंतु सेटा भी जेहेतु ए सब इश्यू गुडा करे बढ़िया रे सेटा भी हमको बहुत रोल प्ले करूचे ए जो हमर जहां भी मेल इनफर्टिलिटी रो गुटे मेन कारण हला ए जो माने ए जो गाड़ी फाड़ी अधिका यूज करबा आउ तापरे लैपटॉप भी गोटे यूज हे पारे कारण तार सेटा भी गोटे इश्यू तार तार अन्य केते कारण अछि जे सेटा भी आउ तर गोटे हमें नहीं परिबा तो हां तो चंद्रिका ए कोन भले क्वेश्चन अछि केडे यस सर हां को सर एक्चुअली मते जानिबार थिले जो लैपटॉप टा लैब रे रखी हमें काम करछु एतटा आवर्स आउ सेटा हीट भी प्रोड्यूस करूची तो सेटारे कोन माने डिमेरिट्स रहूची तार तो बहुत सांगातिक डिमेरिट जे सार कहबे तापर मु भी कहि करी एग्जैक्टली तो मतलब सर तार एक्चुअली काम करते प्रॉब्लम होजी बहुत हीट होची और एक्चुअली जगह रे रखी के भी काम करी होनी हाँ you never repeat a laptop my though its name is laptop never ever you should keep it on your lap it should be टिके डिस्टेंस रे ताकू रहइबो प्रॉपर्ली आजिकली बोथे मिलुची गोटे लैपटॉप तळे गोटे केमति ठंडा टिके रहइबो ता पय भी कोन मिलुची बोथे गैजेट नहीं आई एम यूजिंग तो वन स्टैंड तुम माने समस्त देखथिबो हां कूलिंग पैड मिलुची सर नहीं मु गोटे स्टैंड यूज करछि तुम माने समस्त देखछ ना नहीं गोटे स्टैंड मु यूज तो करनी जोटे यस टेबल रे रखुची यस सर हां सर Yes, sir. सेटा भी गोटे कूलिंग पैड भी आसुची फैन लगी के एक्स्ट्रा नहीं गोटे हमें एमती कूलिंग पैड हिटिंग रखले ता धरे भी क्षति अछि ता धरे तो हमर जो मु लैपटॉप रे जो सिस्टम अछि ता क्षति हबो बट एई जो स्टैंड गोटे टाइप रे गोटे टिके उच्चा करी रखिले तार जो आई कांटेक्ट डायरेक्ट जो आस्तला सेटा हबो नाही सेकेंडरी कथा केबे भी लैपटॉप को निज बॉडी ऊपर रखी की एबेकार जो एडवांस लैपटॉप को भूलले भी करिवनी काहे की सर एबे मु आ आपन गोटे लेटेस्ट माने इंफॉर्मेशन दउची हम मोबाइल ले जेति की सेंसर लागुतला पूर्वरु एबे सर लैपटॉप रे प्राय 60 टू 70% सेही सब सेंसर इंक्लूड हे गलानी means location sensor is there fingerprint sensor is there gyroscope is there बहुत सारा सर सेंसर वर्तमान एआई रो भी 3-4टा सेंसर इंक्लूड हे गलानी सो दैट लैपटॉप को तमे यदि पाखरे रखुचो तार रेडिएशन जहां मोबाइल हालत यार भी सही हालत धीरे धीरे हे गलानी कारण सर लोक कंफर्टेबल जो हमें देखो सर मु एक्चुअली मोबाइल ले कंफर्टेबल नै मते लैपटॉप रे सब ऑप्शन दरकार तो मु लैपटॉप रे सब ऑप्शन मोर अछि
ମୁଁ ଏଠି ଲୋକେସନ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି शेयर कर देबी माने लोकेशन मोर भी एडी काम अच्छा करछि सर एवरीथिंग सो तम माने सार तो कहिबे ऑलरेडी तार माने डिमेरिट ता कहबे हेल्थ डिमेरिट ता मु एति की प्रिकॉशन कहि दउछि जे लैपटॉप टाकू टिके दूरे की रखी की यूज करवाटा आम पई बहुत कंफर्टेबल जोन ले आ सेकेंडरी कथा हला विदाउट ग्लास रे लैपटॉप को बिल्कुल यूज करवा कथा नुहे आ ब्लू रे प्रोटेक्टेड ग्लास पॉइंट न थाउ खाली खाली भी पिंद न पिंधले एटा बहुत हार्मफुल हो ऑलरेडी सर 2-3 जन मो कथा मानी ए टीम रे दी जन पाखापाखि से माने यूज करछन दैट इज बेनिफिशियल किंतु बट हेल्थ नहीं इश्यू टा भी ताको भी आपन जानिबा दरकार से टिके एवार होबा भी दरकार सर नहीं आपन टीम रे जन अछंती मु तांको गोटे आईटी प्रोफेशनल मानक पई जोटो हेल्थ टिप्स गुडाको आज्ञा सेटा मु सब देखि केतले गोटे तो पूरा क्लास तापर नेबा एबे खाली टिके खाली हिंट्स दे दउची जे आईटी प्रोफेशनल ले जेहेतु माने आई कांटेक्ट प्राय हमको रखिया पड़ुची बहुत पर लॉन्गर पीरियड तो ताको पई फर्स्ट टिप हला जे एवरी 1 आवर दे शुड हैव अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 मिनिट्स की 5 मिनिट्स तो टिके बाहर को से माने जिबे दूर को देखिबे सेटा गोटे टिप और सेकंड हला ताकर जो लैपटॉप के डेस्कटॉप जहां भी ताकर जो तार एंगल टा तार पोजीशन टा जिमिति तांको तळु को देखिया पड़ियोनी मुंडोटा सीधा रखी करी जिमिति काम करि परिबे सेटा टिके खाली ये करिया नजर करिया दरकार कारण मु देखुची इन केस ऑफ माय सन आल्सो से तो आवर्स पूरा बसी जाउची तो इफ यू आर नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन तो आज नहले काली एबे समस्त यंग अछंती एते जणा पडुनी बट एज यू ग्रो एज यू ग्रेजुअली धीरे धीरे तार इंपैक्ट आसीबो तो ए सब जिंस आउरी सर गोटे गोटे याकू ऑप्शन भी नै अछि करी एक्चुअली ऑप्शन गोटे अछि सर विंडोज 11 जो माने यूज करछो तार गोटे ऑप्शन अछि टाइमर जोन ओके अच्छा वर्क टाइम हम्म तो वर्क टाइम हम्म टा जदि ऑन कर दबो प्रति 30 मिनिट्स रे थरे से गोटे तुमको अलार्म ऑटोमेटिकली दबो ये करी कि हम्म प्रत्येक थर तुमको 30 मिनिट्स रे थरे वार्न करूथबो जे 30 मिनिट्स यू हैव ऑलरेडी कंटीन्यूअसली वर्क तेणु फास्ट अलार्म पर सेकंड अलार्म रे जाई टे बुली आसु नले फास्ट अलार्म रे ही टिके नै नबो छुट्टी 2-3 मिनिट रो काहे जदि मु लॉन्ग जतेबेले सेंचुरियन थिली सेथरे जो ऑप्थाल्मो गोटे ऑप्थाल्मोलॉजी कोर्स थिला बीएससी ऑप्थाल्मोलॉजी थिला सेथरे बहुत पिला ए ऊपर टॉपिक ऊपर थेसिस भी करथिले काम भी करथिले ए जो आईटी प्रोफेशनल मानकर हेल्थ इश्यूज तो आई प्रॉब्लम्स तो ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କେୟାरଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମାନେ କି ଗୋଟେ ହାବିଟ କରିବା କଥା ଆଉ एवरी यू जस्ट हैव अ रिमाइंडर एवरी आवर तापरे आउ बहुत आईटी प्रोफेशनल मु देखिछि दे माने पानी भी सफिशिएंट पिउ नाहंती तो मेक इट ए रिमाइंडर दैट यू शुड टेक सफिशिएंट वाटर आउ आउ डाइट रे यू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स निहाती रखियो आजकल फास्ट फूड सब खाइ दउछंदी रेडीमेड जिंस सेटा टिके विटामिन सी इत्यादि मिलुनी आउ से सब जिंस टिके रखिबे आउ नहले अदरवाइज आईटी इज अ वेरी वंडरफुल प्रोफेशन एई यंग पिलांको हाତରେ कहया गले गोटे अलादीन का चिराग अछि दे कैन डू लॉट मेनी थिंग्स दे कैन क्रिएट लॉट मेनी थिंग्स से हमरो मोदी कहला भलिया माने माउस रे दुनिया को हलै पारिबे तो तेणु तेणु टिके खाली केयरफुल ताको ये करिकरी आउ निजर स्किल्स निजर माने केमती कोन योर इंटेलिजेंस आउ एसब जिंस योर इंटेलेक्चुअल फंक्शन शुड बी एट ऑप्टिमम मु ता पय भी तेबे गोटे भी कहबे जदी गोटे क्लास नै जिबे कोन खाइले योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विल बी बेटर आ कोन अवॉइड करिया दरकार सेटा भी दिने केतळे गोटे करिवा ता ऊपर तो तो ठीक अछि आउ कोन डाउट अछि जदी पचारंतु मु आई कैन प्रोसीड नहीं सर काम स्टार्ट करि परिबा जदि आ किछि डाउट अछि बैसाखी सीमा लक्ष्मीप्रिया स्वराज सर एसटीवी कॉन्सेप्ट बहुत प्रोत्साहित है सर अब ये सॉरी जाओ नहीं कोटा सुबुनी ठीक से सर एसटीवी कॉन्सेप्ट बहुत कंटेंट बाज जीवा बहुत अच्छा ओके 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 थैंक यू हे गेला सर सर कांसेप्ट पीसीओडी ऊपर टिके डिटेल रे कहि परिबे कोटा पर पीसीओडी पर हां पीसीओडी पर ठीक ओके सर पीसीओडी
पीसीओडी पीसीओडी टा होची फुल फॉर्म होची तार पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पीसीओएस भी कुआ जाउची पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो एटा आजिकली बहुत कॉमन देखा जाउची और विशेष करी यंग वुमेन मान को भी एटा देखा जाउची एंड इट इज ए वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो एटा यार हेबार कारण हला सेही हार्मोनल इम्बैलेंस जोटा मु कहउतली। तो से जो ए केस रे कोन ओव्यूलेशन टा टाइम रे हुएनी। ओव्यूलेशन टा जोटा यूजुअली ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल पीरियड स्टार्ट हेबार 14th डे रे ओव्यूलेशन नहीं जाए तापरे पुणी सेटा पुणी फर्टिलाइज न हेले पुणी सेटा नष्ट हो जाए पुणी 28 आस्ते आस्ते हार्मोन लेवल कमी जाए तो पुणी 28 कि 30 डेज भितर पुणी पीरियड्स हो जाए। किंतु इन केस ऑफ पीसीओडी जो ओवम टा को रिलीज करया पई जो हार्मोन टा एलएच जोटा लिटिनाइजिंग हार्मोन सेटा ठीक रे रिलीज हे पारेनी तो सेटा डिले हो जाए। तो सेटा डिले हो गले तापरे परे जो हार्मोन गुडा बाहरिया कथा तापरे जो गोटे से ओव्यूलेशन परे से ओवरी रो आ गोटे हार्मोन बाहरे सेटा बाहरी पारेनी। तो सेटा न बाहरी पारले तो आगुरु जो हार्मोन गोटे बाहरुची एस्ट्रोजन सेटार अनअपोज्ड इफेक्ट जोगु ओवरी गुडा आस्ते आस्ते फुली करी पॉलीसिस्टिक हे जानती। आउ से माने गोटे नेगेटिव फीडबैक लूप ब्रेन रे पिट्यूटरी ग्लैंड रे क्रिएट करंती जा द्वारा आउ फर्दर पुणी एलएच बाहरेनी एलएच एफएसएच ओळे सब बाहरेनी न बाहर करी सेटा गोटे सेमती गडी 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 जाए बहुत दिन जाए। तापर जते पुणी समानकर पीरियड हुए ब्लीडिंग अधिका हुए काहे एंडोमेट्रियल हाइपरट्रोफी हो जाय थाए तो सेटा अधिका हुए। तो पीसीओडी का लक्षण हला जेतो एथरे एस्ट्रोजन हार्मोन हाई रहउची ता साथरे एस्ट्रोजन नु किछि एंड्रोजन भी बाहरी जाउची जोटा कि मेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन लेवल भी अधिका रहउची। तो पीसीओडी रो लक्षण हला यूजुअली माने टिके मोटा थांती ओबेस आउ टिके हिस्सुटिज्म माने टिके एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी हे जाय थाए फेस ऑफ एंती जगह रे। आउ ताकर यूजुअली तार साइन हला समानकर पीरियड गडी जाए बहुत लेट हो जाए मासे माने 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास एंते लेट हो जाए। तो तापर जबे हुए सेथरे ब्लीडिंग अधिका हुए समानकर और मैरिड हेतिले एटा दिस लीड्स टू आल्सो इनफर्टिलिटी। तो एटा दिस इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एटा को हमें चेंज करके हमें एटा सर सब नेचुरल वे सर कैंसर हबारे किछि पॉसिबिलिटी अछि कि फॉर कैंसर पीसीओडी द्वारा कैंसर हबारे किछि प्रोबेबिलिटी अछि कि हाँ कैंसर हबार भी टिके चांसेस हाई रहउची काहे कि जेहेतु अनअपोज्ड इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन रहला एस्ट्रोजन इज हेल्पिंग कार्सिनोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन टा प्रोटेक्टिव किंतु ए केस रे जेहेतु एस्ट्रोजन अनअपोज्ड इफेक्ट रहउची तो ए केस रे सब प्रकार ब्रेस्ट कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर रो टिके चांसेस अधिक रहउची। ओके सीमा कोन क्वेश्चन थिले रे कनी सर सॉल्यूशन भी टिके कहला हमको इजी हो सॉल्यूशन जी सर नहीं सॉल्यूशन गोटा सार को वीडियो रे ओनली रखिबा ए प्रॉब्लम गोटा इशू अछि ई बुक रे एडा सब इंक्लूड करी रखिबा इशू तो बहुत सारा लानी हां इशू तो बहुत सारे कंटेंट मिल गलानी बट नहीं सॉल्यूशन को नहीं टिके सॉल्यूशन गोटा डिस्क्राइब कोन हमें पीपीटी बनै साला परे सार आ गोटे क्लास रे भी कहि अच्छा, दे परिबे सर। हला सॉल्यूशन कोन हमें तक इंक्लूड कर दबा प्लस वीडियो रे बेसी सर रखिबा सर सॉल्यूशन सर अबिका हमें खाली प्रॉब्लम आउ सेगुडा को केवल इंडिकेट करबी इशू गुड़ा इशू गोटा हां इशू क्रिएट हे गेले इशू रो स्लाइड क्रिएट हे गेले तापर सॉल्विंग कथा देखिबा ना सॉल्विंग पई हमें वीडियोस रखिबा ना विदाउट वीडियो रे कोन सब कर दबा दे दबा कंटेंट दबा हैला सर किसी पॉइंट भी तो रखियो दरकार ना कारण जे देखियो खाली कॉज गुडा देखिबे सॉल्यूशन भी किसी जाना पड़िबनी अच्छा ओके तो सॉल्यूशन सर ऑलरेडी सर मेडिकेशन रहिबो ना अलगा किछ अछि तार सॉल्यूशन किछि जो लाइफस्टाइल जिंस किछि किछि ताको देई परिबा
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବା ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ଅନଲାଇନ୍ କି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କିଛି ଦେବା କି ନ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ସେଇଟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସାର୍ ମଡିଫିକେସନ ତ ଦେଇପାରିବା। ନାଇଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବନି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫେରିଲେ ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କାରଣ ଆମର କୋର୍ସର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ବା କୋର୍ସର ଯୋଉ ଡିଗ୍ନିଟିଟା ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଟେକ୍ନିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ସେଇଠୁ ସେ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବନି ସବୁ ସେ ପାଇଗଲେ ଆଉ ବାକି ନେଟ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଯିବ ଆଉ ଆସିବନି। So, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ସାର୍ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି କୁହ सर एक्चुअली टॉपिक जो चूज हम सेटा आमे टॉपिक चूज करके दबा एई जिंस ऊपर सर जहाँ भी डिस्क्राइब कले सेगुडा रे रहइबो ना नहीं माने नहीं सर टॉपिक निजे ऑलरेडी डिसाइड ही अछि चंद्रिका शेयर कर दो सीमा तुम शेयर कर दो हला विल प्रोसीड ओके 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 सर ठीक 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 सर एबे थैंक यू आपण सर ऑफ हे जानतु मु सर जस्ट खाली टिके सिंपल डिस्कशन करी तापर सर आपन कॉल बैक करू ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି आज्ञा ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମି ଅନ୍ ଟେଲିଫୋନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଦେବି ମତେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସେମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। अच्छा ओके ଯଦି କୋଉଠି କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି କୋଉଠି କଣ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି କଣ ଆଉ ଆଡ୍ ହବ କି ଆଉ ଟିକେ କଣ ବେଟର ହେଇପାରିବ କି ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ପଟକିନି नहीं सर ହଁ हमें ଏଇଟା ଏମିତି वीकली କର। नहीं सर हमें वीकली बेसिस रे गोटे मु भाबुची कॉल रखिबा सो दैट जहार जहार डाउट थिबो से पचारि परिबे बेटर हबो सर कारण ସେଇଟା ସେମାନେ ତ କିଛି କରିବା କାମ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଆଗେଇ ଦେଲେ କିଛି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଠିକ ସେମାନେ ଅଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ସାର୍ ତେଣୁ ଆମେ ୱିକଲି ଗୋଟେ ଥର ରଖିଦେଲେ ବି ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସାର୍ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହେଲେ ଆପଣ ଠିକ କେତେବେଳେ କଣ ବିଜି ଥିବେ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ତ ୱିକଲି ବେଟର ନାଇଁ ୱିକଲି ଆମେ ତଥାପି ସାର୍ ଯଦି ଟ୍ରାକିଂ ଟା ବି ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଆପଣ ଟିପିଟି ଠିକ ଦେଖିଦେବେ ଟ୍ରାକିଂ ହେଇଯିବ କୋଉଠି କଣ ଏଡ୍ କରିବା କଥା କହିଦେବେ ନହେଲେ ଯଦି ଡିଡକ୍ଟ କରିବା କଥା ବି କହିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟିମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଜବ୍ ଆଉ ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେ ଇଜ ଏ ମାଷ୍ଟର ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ମାଷ୍ଟର ତ ଅଲ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଫର୍ ଦ ଟିମ୍ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରହୁଛି Thank ଆଉ you, sir. Thank you, sir. ସମସ୍ତେ Thank you, sir. ନିହାତି ନିହାତି ଟୁଗେଦର and sky is the limit for us ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ର କରିକି ଦେଖେଇଦେବା କାମ ନିହାତି ନିହାତି ସାର୍ ସିଓରଲି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ସାର୍ ଓକେ ଓକେ ओके ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ थैंक यू ओके शुण फाइन रेकर्डिंग टा मु एक्चुअली बंद कर दूची 1 सेकंड